Baluktot na yung rod ni Kuya. Baluktot na. Yari. Kuya, redfish yan. Kuya, redfish. Si Kuya guys. Ay, sipin naman oh. Malaki sipin. Wala guys. Laki. Op, kalma. Inong. Guys, di mo isda guys oh. Ang ganda sa likod oh. Ang isda. Ay, akin to baluktot na naman to sigurado. Ano? Dala no? Dala. Okay. Ito ganito lang. Hindi mo nakalain no? Ito lang. Yan. Kuya, hawak. Tingin dito kuya. Woo! Fish on! Kuya, ano natin? Sukatin natin. Easy. Ito guys, 18 ito. Ay, 17 and a half guys. 17 and a half. Guys oh. 17 and a half. Guys, nagkalat yung isda guys. Guys oh. Guys, sa dulo. Inaapakan na lang yung isda eh. Issue na naman guys. Issue na naman. Shipping na naman guys. Call naman. Shoutout kay Pastor Ron. Shoutout kay Jong. Guys oh, lalaki shipping oh. Ludakol guys oh. Shoutout dyan nga pala kay si Adventure Beach ng Puerto Princesa o San Vicente Palawan. Yeah! Linunok niya no. Nilunok. Sige lang, ako nang bali no. Ako bali no. Guys, nilunok ko. Aray. Nilulo ng lahat guys. Parang si Mystica to Manong, pisyong ka na. Si Kuya guys, pisyong na guys. Pisyong niya o sumabit ka? $17 and a half na naman guys. Puno na guys oh. Kahit saan guys, pista. Guys, so tinan mo yung folder namin dalawang redfish, black drum, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 na nung na sheephead. 5 na? 5. Uy. Sarado. Ha? Tutang? Lalaki na shipping nung. Gwapo, sugba, yes. Or prituhon mo siya nung bilog nung. Sa dako nga kalaha. Pero kiyad-kiyadan mong lawas. Hindi, kiyad-kiyadan mo, kuya. Kuhaan mo himbis eh. Ganto. Puno. Alright, let's do it. Dula kagat nila. Ha? Meron din kailangan chamba-chamba. Wala pa pero daw siya maglagoy eh. Redfish ito. Ang klaseng galawan to, redfish. Ay, sheephead, laki! Kuya, andun na naman sila. Ang laki sheephead guys. Grabe. 5? Guys, so big boy. Yun na guys. Kala namin tumigil yung kagat eh. Sheephead, is that? 17 guys, 17. 16 pala. Pero bilugan. Number 7. Number 7. Number 7 shepherd guys.
And 4 more to go, we got limit. Tapos redfish naman tayo. Yun na, baloktot na. Baloktot na kuya. Ayun, ako kinakagitan na rin guys oh. Sige, mami. Ayun na, yung kay kuya. Fish on na si kuya, fish on. Ako yung sunod. Sige, pitik kuya. Ay, wala. Wala yung kay kuya. Akin huli ko, dito makakawala yung akin. Sa akin guys, huli. Yung kay kuya nakawala. Pabayaan mo kuya eh. Pabayaan mo yun sa'yo. Yung kay kuya na pabayaan, nakawala. Shiphead na naman to guys. Ay, redfish na naman kuya. Baby. Baby na redfish guys. Uy! Putol. Putol yung ano ko. Putol. Kuya, sa likod po ang lagay ah. Putol yung akin guys. Redfish naman. Redfish ano? Shiphead? Redfish. Bantayan mo to. Bantayan mo siya. Pagkagat niya, baldangon mo. Uy! Ano? Kaya kagtan mag... Ay, shiphead naman. Kung ako shiphead no. Ako shiphead no. Wala ako mag-shipid guys. Guys, ang laki shipid guys oh. Woohoo! Yes sir! Lalaki shipid guys. Wala. Kibias lang. Laki oh! Kuya, kinagatan din ako. Ito akin. Guys, huli din ako guys. Huli din ako. Huli din guys. Nagkanda. Wala mo na kami, hey kuya. Ay kuya, mukhang redfish ng akin ah. Ay shiphead po kuya. Malaki shiphead ni kuya. Guys, ang lalaki ng shiphead guys. Kuya, ang lalaki. Grabe lalaki ng shiphead ngayon guys. Ito redfish? Redfish? I think this one is redfish. Ay, nakaputol kuya. Ang laki redfish po, Trish. Sayang guys, pineres ako eh. Pineres ako. Wala kuya. Ang laki nun. Kuya, number 7. Tatlo na lang. Oh, tatlo lang ba kuya? But lang, 6. Ay, kailangan natin mabilang mamaya kuya bago tayo mag-alis. Ganda na naman tayo. Kailangan bantayan mo eh. Pag hindi mo binantayan, nanakawan ka eh. Kuya, redfish na to. Redfish to, redfish. Kung hindi, malaking shiphead ha. Ay, redfish kuya. Kuya, linya mo kuya. Tagal mo yung linya mo. Nagip yata, linya mo kuya. Linya mo kunin mo. Ay, napulupot na tayo kuya. Angatin mo po, aril mo yung sayo. Okay, tapan ko lang kuya doon. Tapan doon. Ay, shiphead na naman kuya, laki. Tambo. Grabe yung mga redfish. Shiphead dito guys. Grabe shiphead dito. Mga gigantic guys. Yung mga shiphead na nahuli namin guys. Gigantic shiphead. Wala ka pa kuya? Yan o, lalaki o. Guys, lalaki yung shiphead guys o. Ito mga 18 to. 17 medya. Ito gigantic o. Dalawa na lang guys, lalarga na. Dalawa na lang. Yan, habay liwat kuya. Kuya, dalawa na lang. Lalarga na tayo, redfish na tayo. Huli ka. Huli ka ngayon. Huli ka. Huli ka ngayon. Huli ka. Ay, shiphead kuya, shiphead na naman. Malaki. Malaki shiphead.
Oh, grabe laki. Ay, black drum kuya. Lang yan. Ram? Black drum. Oh, I don't want this guy. Yeah. Yeah. This one is 18, 19 maybe. 19 inches. See that? 18, 19. May limit. No, ang Lima tol per person? ha? Oh, lima per person. Ha? Baka redfish, kuya. Baka redfish yan. Yeah. Pag nagalaban. Ay, ugali no? Malaki. Andito kami ni kuya nag-fishing. Grabe laki kuya. Okay. Andungas lang kuya. Grabe lalaki. Isan lang kuya. Limit na tayo. Grabe lalaki yung kuya no? Okay. Guys, ito. Hindi na kailan sukatin to. Pero guys, 18 guys. Kuya. Okay. Peace out. Fish on. Kuya, pang ano na yan? Pang siyam. Isa na lang kuya. Limit na tayo. Red fish naman target natin. Huli. Ako nakahuli ng last. Guys, ako nakahuli ng last guys. Sige kuya, baka mali mo. Red fish pang madali mo. Oh. Ay kuya, red fish na maliit. Red fish na maliit. Tapang ulit kuya. Yes, red fish na maliit. False alarm. Yes, so red fish, oh. That's a beauty. Woo! Guys, ito na yung last, guys. Yeah, yan ang yung last. Uy, nakabuhi pa nung animal, gino. Kita mo lang. Alam mo na huli, eh. Nakawala pa, guys. Guys, magbibilang tayo isda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kulang na gin bang isa no? Kulang isa. Isa, yeah, kulang isa. Seven, 8, 9. Okay. Okay, yeah, kulang isa no. So we only have 9 sheephead, 2 redfish, and how many black crabs? 1, 2, 3, 3 black crabs. 4 black crabs. Black na to. Ha? Black na to dito. Black crab ano? Apat ka black crab. There you go. Kaya redfish yan ha? Ano? Ay, redfish yan gamay. Kaya redfish man. Redfish kid man. Anak ko nakuha. Yun na no. Iyan no. Ito no. No. Ariyan no. Hindi na ni gamay daw. Ha? Net. Oh. Guys, malaki ito guys. Hindi ito baby na eh. Kuhanin. Butang dito sa likod ng imong rad kay para dito mag-ano. Guys, nabuhala ito guys. Aray ko nagising na guys. Redfish na. Mamaya na. Hindi pa ito magsuko ng malaki ito eh. Nabuhala ito guys. Pag malalaman pa pag malalaki kasi hindi mo siya basta-basta maahon. Hindi na.
Redfish ito. Malaki redfish. Oversize ito usually. Jack na to. Hindi. wala di jack. Aray ko. Oversize ito, no? Ay, bugto, no? Putol guys, ganun malalaki. Nakawala. Ano na to dyan? Hindi, nakawala. Natanggal sa bunganga niya. Dambuhali yun, guys. Yeah. Ayan na naman, guys. Ayan na siya. Maliit ito. Hindi ito yung dambuhala kanina. Maliit ito. Yeah, baby nga. Gusto natin. Ako ito to yan. Malaki yung kanina. Nahango natin agad. Pag malaki, hindi mo basta-basta papangat yun ng ganun-ganun lang. Lalaban yun. Guys, maliit yan. Woo! Wait lang. Sukatin ko. Oh. Eh, 20 no? 20. Oh. Tapos siya. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 21 no? Pasok sa banga to. Guys, pasok. 21. Alright, let's go. Aran naman no? Yeah, got it no? Aran naman no? Huli naman guys. Parang pwede ito. Parang pero parang hindi hindi maliit eh. Ay, liliit. Ang liliit. Laki-laki sa sangkot yan. 18 lang ito no? 18 lang ito. Uy, ano isda naman? Redfish siya. Dari kaboy no, layo ka. Dari kaboy. Layo na, wala ka na naman sa highway. Ayo. Ito guys, mga 18 lang ito. Yeah, 18 no. Sabi ko sa inyo, alam ko isda eh. 18. Woo! There you go. Alright guys, that's about it guys. We're done. So, nanawa kami ni Kuya Edgar ng pahuli. Nakawala pa yung malaki kuya no? Sayang. Wala, natanggal. Tanggal eh. Bali tayo sunod. Pero nakarami tayo ngayon guys. So, salamat sa panonood. Until next time, fish on! Fish on! Shoo! I'm gonna give away some of our fish guys. Marami na tayong isda. Puno yung cooler natin. So, si Kuya, dinala niya lang yung sheephead at saka redfish. 3 redfish dala niya. So, bigyan natin yung black crab natin dito sa So, 4 na black crab to guys. There you go, sir. Yes, sir. So much. Thank you so much. Wow. Don't forget to subscribe on my channel. I have a YouTube channel. What's the? The link is this. Yes, yan ang isda natin. 4. 5. Si Kuya, dinala niya rin doon yung kanyang party niya. Maganda yan guys. Masarap to ihawin guys. Okay. Are you guys from around here? No, sir. I'm from Waller, Texas. Waller. Wow. That's quite a drive. Yeah. Well, now you have a fish. You got some. You're welcome.